Voi nu mai vorbiți cu noi, mă? Gata? V-ați dus cu spatele? V-ați dus cu spatele? Nu parlă nici eu. Băi, ia-l pe fitul de acolo, să nu lude, să-l facă flash. Nu parle, Nu. Să nu lude. Auzi, stai tu acolo, mă, dacă e. Da, băi, să nu-mi de camera, vezi? Închis, trebuie să dea drumul, nu? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Studio Tramto, bien de Magic. Merci de ne pas boire, manger et fumer à bord. Pour votre sécurité, veuillez rester assis et garder les bras, les mains, les pieds et les jambes à l'intérieur du véhicule pendant toute la durée du voyage. Ladies and gentlemen, hello, welcome to Studio Tramto, bien de Magic. We remind you that should be the team working on smoking board. For your safety, please, your hands are fit inside the vehicle and remain seated during the tour. Bienvenue au Walt Disney Studios. Nous sommes très heureux de vous accueillir à bord du Studio Tram Tour Behind the Magic, le train qui vous conduit dans les coulisses du cinéma. Indeed, it's our pleasure to be your guides on the Behind the Magic Studio Tour. Un film, c'est bien plus que juste nous, les acteurs, en train de lire notre texte à l'écran. Hai să vedem ce vedem aici. Enfin, ça, c'est ce qui est écrit dans mon scénario. Today, we're going to focus on the talented people who work behind the camera to make the magic for Mayhem and the Locust. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui sont toutes ces professions qui défilent au générique de fond? Eh bien, aujourd'hui, nous irons dans les coulisses pour découvrir un peu ce que font tous ces gens de talent. Gata. Ne-ai închis televizorul? Uitați-vă pe geam acum. Bă, dar e interesant asta cum ea In the early se days of cercuiește. cinema, almost everything was filmed on studio sets. This changed when French New Wave directors like Truffaut and Godard took their cameras to the streets. Certains réalisateurs de la nouvelle vague, comme Truffaut ou Godard, ont descendu leurs caméras dans les rues. Ils préféraient l'atmosphère d'un lieu de tournage authentique. Oui, mais comment faire si le scénario exige un décor qui n'existe pas? Dans ce cas, on le fabrique. Hai, mă, facem un grătar? Aici a fost războiul? Da, mă, uite pe stânga aici e războiul, fii atent. Pe stânga aici e belea. Aici se pregătesc americanii, pe stânga. But shooting on location is not always practical. After all, not many cities will give you a permit for a tidal wave or an alien invasion. So today, many filmmakers still use the controlled environment of the studio background, like the set you see here from the dinosaur production Dinotopia. Le scénario décrivait une ville féerique située au bord d'une somptueuse cascade. La voilà. Oui, la voilà. Ceci n'est que la partie du décor dont on a eu besoin pour filmer les acteurs. Et tout le côté spectaculaire a été ensuite ajouté par des artistes en la matière avec des ordinateurs. They only build what they need for the actors, but to make this mythical city even more spectacular, the filmmakers brought in visual effects artists armed only with imagination and powerful supercomputers. Uite aici pe They ăsta. also added the story's biggest star, the dinosaurs. Si vous êtes déjà impressionné par la grandeur de ce plateau, imaginez un peu et ça vous donnera une idée de l'ambiance sur le plateau. Nu știu, mă. Cimpanzii? Oprește, mă, că trece trenul ăsta, să vedem și noi. One scene called for a low Așa, oprește un pic. Așa. Mergi mai încet. Thank you, Mike. when only the real thing will do, the physical effects department goes to work to create fire, explosions, and rain. Will you tell those computer guys to give it a break, please? We're talking about physical effects here. I'm sorry.
Les images de synthèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Bravo les mecs, ça c'était super drôle. Hein. Mais tout comme le cinéma a encore besoin, mon chéri Onos, j'espère que vous êtes d'accord, eh bien des effets spéciaux bien réels sont souvent nécessaires. Acum plouă. On the upcoming set, they're shooting a scene that's loaded with physical effects. It's extremely dangerous and completely off-limits. Nous approchons maintenant d'un tournage qui utilise beaucoup ce genre d'effets. Il tourne actuellement une scène extrêmement dangereuse, alors ce plateau est fermé au public. Allez, tant pis, on y va. Shall we? Mesdames et messieurs, vous les enfants, nous allons faire un arrêt sur le plateau des effets spéciaux. En raison du caractère dangereux du tournage en cours, notre reste bien assuré de les bras magnifiques et les jambes Acum vine apa. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're making the shot stop on the special effects. Ladies and gentlemen, involved. We should women with the figurant. Now, put the ladies in the vehicle. Thank you. A, mișto ăsta. Mamă, ce mișto e camionul. Aici mergem mai încet. Acum dă drumul la apă. Țineți-vă bine, frate. Gata. Țineți-vă telefonul. S-ar putea să miște și ăsta, să vă rog ca de telefon. A, bubu, ia asta. Țineți-vă bine! V-am zis? Ia uite, dă drumul la apă acum, bă! Dă drumul la apă! Ia uite, bă! Ia, uuu! Uuu, așa! Să nu-mi dai cu apă acum? Gata! Wow! Să nu mă uzi! Ajunge! Mișto! Încă o dată! Încă o dată că sunt tot. Am uitat pe acolo. N-am zis, n-am zis? Ba da. Ba da, uite, Acum unde-i pune și căldură și apă. Da, da. Da, am văzut asta. Mi-a udat camera. L'organisateur n'a pas apprécié notre participation et ne veut pas d'en dire. Moi, je pense que vous étiez plutôt calme. I can't understand it. I thought you did a great job of looking terrified, but apparently you didn't get the part. Les artistes d'effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec Coévité. Allons voir comment ils se sont pris. Now that you've passed your trial by fire and water, and earthquake, I suppose you're entitled to see just how those effects were put together. Après l'activation des jets d'eau, le pont a subi des secousses hydrauliques qui ont simulé un gigantesque tremblement de terre. Et pour les amateurs des notions fortes, un puissant jet de propane a été déclenché. And after the earthquake, V-am zis că se mișcă astea, pa, pa, we pa. opened 3 gates at the top, sending 265,000 litres of water crashing into the tunnel. And well, you. I was right too. Les pompes de ces jets d'eau sont si puissantes qu'elles peuvent envoyer un ballon de foot jusqu'au sommet de la tour Eiffel. Imaginez un peu la tête des touristes en haut. Did you know that the water pumps used in that scene are strong enough to launch someone 100 metres into the air? Any volunteers?
Acum ne întoarcem unde veni. Da. Mamă, ce m-am mutat la curs. Te-ai mutat? Un pic aici. Ça décoiffe, Curățit cu hein? diamante. Imaginez ça multiplié par 17 navires de guerre. Et ça vous donnera une idée de l'ambiance sur le plateau de Pearl Harbor. Physical effects can get very complicated. Just imagine how many ce were in chiar a movie că like mișto, Pearl asta, Harbor. One scene called for a row of 17 battleships to explode on cue. Now, that's all I say. Les studios de cinéma ont toujours aimé faire du recyclage. Et je vous parle pas seulement des films à suite numéro 1, 2, 3, 4. Ici, vous pouvez voir quelques-uns des avions utilisés dans le film de Pearl Harbor, prêts à reprendre du service. Da. The aeroplanes along this route were used in the movie Pearl Harbor and are stored here on the lot, ready to be drafted into service for a future film. Am spus, nu știu ce vă așteaptă. Vă duceți dincolo de nave, luați foc pe acolo. Băi, asta chiar a fost mișto. No. Few things have actually transformed the character. Mâine de la 3 la 2. It's one of the most important tools we use for our work. After our mobile phone. Allô? Ah, je te rappelle. La responsabilité du comédien est avant tout de rendre un personnage crédible. Et les costumiers m'aident toujours beaucoup à rentrer dans la peau de mon personnage. Excuse me, where's my costume? I was thinking of something a trifle more understated. Well, anyway, try to imagine the most famous actors in film without their costumes. No, you know what I mean. Remémorons-nous quelques personnages légendaires et leurs costumes inoubliables. Băi, da mă, mai merge. Mai merge. Mai merge în față, că tu ai mers jumate. Și parcă tu mai acum mergi la apă. Stai mă puțin, că mai e partea asta aici. Că schimbă, începe acum altceva. C'est toujours un plaisir de travailler avec ce genre de star. Elles ne vous bottent pas la vedette. Elles obéissent au doigt et à l'œil. Et elles ne chipotent pas sur le maquillage. Juste un petit lustrage de temps en temps. Do you recognize those famous movie stars? They're great to work with. They never steal your scenes, they follow direction, and they don't need makeup. Just a little bit of wax. Ce aici? Da? Mamă, ce-mi place mie aici. American. Gata. Uite și de pentru Darius asta. Bă, sper că orice să nu mai dați cu apă, da? Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Nu mai dați mes cu amis. apă. La bonne, c'est que nous allons faire un rapide découpage. Et la mauvaise, c'est qu'il s'agit d'un monstre ravagé par Haidem. une horde de dragons. Acum intrăm la The metrou. beauty of a backdrop is that you can turn a corner and be anywhere. London, for example. But London, as you've never seen it before, scorched by dragons. On a préféré utiliser un studio plutôt qu'endommager tout un quartier de Londres par les flammes que lancent de vrais dragons. Ia uite, se Puis întâmplă ceva aici. ces créatures si Fiți pe fază. Aici e mișto. Asta nu se mișcă, da?
Uite aici tancuri. And with that, Ah, no, we fade out from our Behind the Magic tour. We hope you share our admiration for the amazing craftspeople, writers, directors, and all who help us actors make dreams. Un studio de cinéma, c'est tellement de choses. Un Ah, atelier aici am d'artistes, întors, bun. une scène pour les comédiens, une machine à tremblement de terre, un nid de dragons et surtout un endroit où on fait vivre des rêves pour les partager avec le monde entier. Even though our tour is over, keep your eyes open. You never know who you might run into here at the studio. Bonne fin de journée et restez attentifs. On ne sait jamais qui on peut rencontrer. Il cinema è bello. Am văzut, da. Ciao. Auf Wiedersehen und viel Spaß. Adios. On nous entend. À tard. Au revoir. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous notre amour du cinéma. Goodbye. And if you see any real dragons out there, slay them for me, will you? That's all right. Gata, am putea să coborăm aici să luăm o mașină. Uite, England. Niciuna ne fulger McQueen. Asta, șaleta asta e din Fulger. Nu e? Ba da, este când ne zice că a murit bărbatul și era la o fântână, unde fișe portierii. Asta din, Din film sau din desene? din desene, că aici și filmul e la fel. Este un... Băi, câte desene am văzut cu Darius și n-am văzut șaleta aia. Ba da, e... O vedea cu mamă. De fulger McQueen. Nu am văzut cu desene. Este filmul este o valocroiela. Uite pe valocroiela. Eu mă fac regizor. Cât am filmat azi mă fac regizor de film. De care film? De desene animate. Dar cred că trebuie să-mi iau una mai performantă. E mai mare. Cristina, ce faceți? Unde vă duceți cu trenul? În Anglia? Cu siguranță. Cristina? Cristina, tu unde te duci? Mergi la Sofrela acasă? Ah, ți-e rău? Ți-e rău când ai auzit? Te-a luat cu rău. Mesdames, Messieurs, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet du travaux. N'oubliez pas de récupérer tous vos équipements personnels et prenez la réalisation automatique des portes. Attention à la marche descendante. Merci, nous vous souhaitons une agréable journée au Walt Disney Studios. Ladies and gentlemen, please remain seated in the century complete stop. Remember to put us all your personal belongings. Please be careful of the automatic door and watch yourself when you use the tram. Thank you and deliver at the Walt Disney Studios.